Nereye gittin? Şurada tutalım.
Також то книга, собирання до земання
Najgore ma i najpustka. Treba da budeš primer za site, a ne ovaj. Ej, nemoj taka, sve pa ono što su ti kupovao. Daj, Dunaj, prirodno si prirodno. Dobro, a сега да ме праша. Ако дома имате 3 деча и купите още 4, кажете ми, купите да? Откъде да купим? Откъде ли си знае от Качичконацко? Точно, от Качичконацко. Колко имате? Kako reciter na ovo već neko dve, tako što naši deci i tješko mi večeri se sjedu. Bravo, така е. А сега да видим що. A сега отидаме на Лорна. Dana miski na dajta da se uznabo. Dobro sve. Грете се, деца. Видете ми рик. Мамо, можем ясно, но имам и да ти помогна. По-добро јас, а не ти. Не може ни ти, и јас ќе одам со мама да помогнем. Слободна да могу, но нема потреба од никој. Вие се уште сте мања. Но, мамичке, размисли добро, можам и јас. Размисли добро, можам и јас. Слушно што рече мама, никој во право си, ние ќе останеме овде, ќе чекаме да ни донесе колачи. А ние ще те обајаме, оставам сите. За вас ќе се грижи учителка. Всеки не се наплака. Не само јас, и ви. Јас. Мамо, нема да забраваме колачи, имаме и жабчиња, а може и еден курек. Уре. Па како е? Со прас, мамо, со прас и со спанајки. А каде има таков вкусен уред? Па како не знаеш, бре, мамо, сите знам. Е, кажете ми де каде? Кај Кливче. Уред со празен плане, од кај малко. Čo, ora li da ti mada ništa kupovaš? A čemu? Ovdje loži. Toliko me nema. Nemojte na životu da stavite bravo. Oj, vrati se što pobrzo. Vi se vratate. A stega do gledanja. До гледanje. Вашата майка замина и сега ти продължи
Ti mene moja ta majka, ma nemoj. Ti briga bol na slobovi, ako sakaš da mi grčke, nema poveke da se hoću. Pusti ga, mama, ti! To ne može da je mama, ima debel glas. Daj, nosite mu se tu pisane. A ne reći što nosi učiteljke. Gotovo. Da li si Slavina? Si Zaviro! Ura, mama, pobedite mogo! Zašto se vrati nazad sa prašu prace? Zato što gleda leve nemaš nijedno jare, a? Draga moja, draga moja, se boji, ja mogu se čudem. Ne više zavitno. Ajde, kaži mi, baba. Siapa princesa, adoresa, sama semua. Siapa princesa, Ama gledaš, prepoznao vas. Prepoznao, kako? Au, da, kako vednaš ne sese. Potrebna nije, znači kad tamo potrebna nije greda. Ajde, vedna šodimo prodavnica, kupi greda, pa pustite mi kaže. Greda, greda, ajde, znači, Epitaka. Završite su temata neprijatelji na domaćine živote. Ajde сега да ми кажете, кои животни са неприятели на коси? Зара. Уста е. Ja znam, Добро. Други? ja smislam da Добро, mislim добро. Ajde, ти пробваш да мислиш. Ajde, ти. neprijatelji na kosati mečkata. Добро. Други? Neprijatelje lako znati. Može izumijati da bude. Може, също да не. Mislim da je pametno. Да, да. Дай ти смисли, да. Da smislim, ako je volko neprijatelj, znači ne treba da je volčicata i volka da čaka. za mene ne isprati moja svaka žena. Što vi isprati vašата целята жена да видите? Pa me isprati da kuva, da kuva. Pa što trebaš da kuvam? Да ви помогнам сега јас. Кри? Три. А, да, се сетим. Крава. Овде нема никакви крави. Мисли да нема крави? А тоа се друго е крава. Нема никакво
I nemoj da si mi se vrati u kazen, ajde сега јас нешто да ве прашам. Дали некој да знае да свири со устав? Не знаеме. Но, никој од вас не знае да свири со устав. Па добро, како ќе кажете ми помош од нешто да ако не знаете да свирите? Јас ќе ве научам. Pa ti ne sviri sa usta. Nekoj droga. Ti nisi naša kamara, ti si loša čovjek. Леле, тоа е го. Dara, vi ste na boku. Zarem ne vidite kakvi mu se navljate crni? Idi ovdje će tako mama. I preko silno trupa. Ajde, vjerojatno ga prokletno gum. Vega i ovdje i nema da ne može virovat. Ovdje malo se traši da ide šupata. I palara više dutoza, a ne. На Бога лошо му се пишу. Loša mu se pišuva. Видејте, он никој не се плаши. Nikoj ne se plaši. Сега иш. Ići. Најмалку ни е задош да сме служни Da, сме. da, to smo А јас ви садуе, ние не се плашиме. Tišina, Мица, ајде оди провери дали колко ти замина. Da, si sam. Да, су.
powizuwanie. No tak, bo tu na tej gry, jak i nasze szkółki mali chodzą. Ty mali, co chwilego nas zamówił. A що далі? Ну, усіма віддання до пільзивання. А я так це була на свій поверхні. Супер, а його це була. Але що, прибере? Мабу, що відео не много далі, кого шумата. Ну не знаєш, мене коловицю нема, да монайте ме вонегова на кузя. А ні, не знаю. Що je to tako što se piše? Pa kako? To je lovico. Zostana ti ne vrda me. Nemoj da pukaš. Nije tebe kad te varame. Ovaj, kako da ti objasnim? Evo vam puta. Nije ne spevolci? Da, pa što nije ne spevolci? Lele, univerzalni za sekogo! Lele! Ej, nema da nam redova škola ti te
Dragi moj, O, koliko beše napred mračno, iza me neka nikoga nema da izleze me na dvor. Сега што ги правите со волкот, mora nešto da se prezeme. Той mora da prekine da gi progoniva vozita. Znate što? Той mora da stane vegetarijan. Da, treba da stane vegetarijanec. Niko